Kaya si Nakay-chan. Ano yan? Yung Matthew Sanity. Sali nga ako niyan, Gil. May party, may party. Isali mo, Gil. Gil. Sorry. Ay, kay Boss Min, yung guild. Gil. Mag-kick ako? Fuji Kick ko? mo nga yung Fuji ko, boss Min. Salamat. Ito lang naman yung Fuji ko dito. Salamat, bossing. Ang ina ni Ray, wala talaga to. Ang ina. Si Alex, wala doon. Boss, minsan pa. Nakay Tabay. Yeah. Slot 93. Hindi muna ako maglalabas. Naka-GTLO ako. At the trap. Hindi pa inayos. Hello po. Uy! Nakakairita na boses ko gano'n. Dalagang Pilipino yun ako po. Ganda na sulo. Bagay na namin tapos. Paano sa Dubai? Gano'n. Hindi mo ba? Mapas. Mga 200 ka sa ano pa. Nagmuli ng 200 na. Kaya ba nito? Sino kulang sa party natin, pre? Para may sali natin si Ice. Si Aidan yan. May Ice ka. Pag-aimtik. Wala si Alex, wala si ano. Wala ko talaga. Pinuno pa tayo na. SG. Hindi po na ako lalabas. Hintay mo na lang. Ayun na si Dito. Kasi mag-expire na nagsasabi na. Hindi na. Sabay na lang ako. Dito Ice, dito siguro lalaro yan. Si Ice. Pwede kayo dito. Si Ice. Ay, nako. Ang ano lang naman. Pagbabi, hindi mo naman ilan.
Yan na lang ang disguise na. Wala si Rai. Okay. Tawagan. Si Alex wala din ata. Diyan na. Hindi na ba? Bill nakapat. Si Ice, tangan ko Kasali mo makilala. na. Wala sila. Hindi rin sumasagot. Balagang pat. Ayun, nagising. Hindi naman si Ellie. Hindi yata ang work. Naman, Tara, pa nga tayo. Hindi mo na mailagay. Tara, pak tayo, boy. Go lagay. Let's go. Boy, wag maingay, boy, ah. Apak. 3, 2, 1, pasok pa. Pasok. Elias. Oh, Uy, gago. nasaan si Eli? Wala. Busy. Wala. Save kayo, save. Tell me. Save, tas pasok kayo mid. Kinuwag yung kill sa atin pare. Panabas min. May isasali pa ako dito. Wala na. Si Ice sana kaso wala. Hindi ko makita niya na. May party ka na, Ice? Balaban check. Ano na balaban? Balala 30, OIT 19, Ayun. Sentinels 40, Astronaut 11. Pasok mid. Uy, madami nila. Uy, ang dami nila. Ilan? 30, 19, ganda. Ang daming pagkain. Tapos, Abing ano. kaya, ID pa sila. May nakagilagay. Saan yan? Mid. Wait, wait lang. Wala tayo city guys ha. Sige. Tingnan natin. Party ko, padrop nga ako city. Nin, pingin ako city, Nin. Kayo tatlo. Boy, Wala na yan. pingin ako city box, boy. Kaya, Okay na yun. Record oh. Record nyo Party guys. mo, Record sino nyo. ba party mo? ayoko na, naresto kasi tao. Ito lang, mid lang, boy. Timing na okay na yun. Si Gia lang magsasalita. Walang ano to? Walang BA? Yan ano? Bay, online. Ayun, bay. Hindi si CS. Walang BA. Oh, walang bay yan. Si Eli. Ay, Eli, pasok kami, ah. Ay, bet mo nga dyan. Si Eli, sabi ka pag nandiyan ka na. Nakaapak mo sa nakaapak na Tangin na right. ito. Nakaapak pa lang. Ano? Kahit pumasok na right, wala la. Tara, parate nga tayo. Go MH, 40 cents. Wanap. Compress. Compress yung nasa group. Ikaw nga muna CS. Compress. May ano wala ako. Compress. Eli, asan ka Eli? Pasok ka, tara, pamilya. Ah, nakaapak Sakay. sila. Nakaapak Eli, sila. asan ka Eli? Hindi ka makita ka. Pumasok ng left, wala la. Compress. OIT, wala pa. 3, 2, 1, drop balik. OIT, nag-mid, pa-mid. Ready, one up. OIT, Compress. nag-mid. Compress Gusto na niyo, muna. bago siya yung Par, wala. wag yung unahan, par. 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Oh! Okay, balik, compress.
Paano tayo di pa? Balala nakaapak ng left. Bitaw nyo lang ng bitaw, ano, MS. Pumasok ng left, 2, 1, balala. trap palit. Palit. 5, 4, OP nag-right. 2, 1, up. Okay, laban nyo. Okay, ubusin nyo. Okay, macro ko na. Compress. Ito pa, meron pa. Okay, compress. 3, 2, 1, tara baba. 3, 2, 1, up. Tangina talaga. Balala pumasok ng... Wait lang. Cardio pa sila. Compress muna dito sa bilog. Dikit. Senti nasa right Balala pumasok ng left. OP pa pa. Left. Pumasok na. 3, 2, 1, tara palit. Okay. Pa L2. 2, 1 up. Dito, balik. Box. Box muna par. Box. Sige, paubos ako sa box. Ready, 1 up. Andito na si Ray. Hindi muna pumaling. Okay. CS, andiyan ka CS. Pakuha nga ako si CS boy. Sino may slot? Sino may slot sa party? Taga-MH din yun, no? Sa kanya. Wala. Cool down Pakuha na nga ako lang. si CS. Pakuha ako si CS par. Pasabi Wala CS pag ano pag wala. CS lapit ka nga dito. Sino PL dyan? Joy, Boss Matador, pakuha nga ako niyan. Balala pumasok ng right. OP. All good sila. Pa-BA lang ako si CS boy 3, 2, 1, tara pamid. Pamid. Wanap. Tara, compress dito. Compress. 3, Bitaw mo. 2, 1, tara right side. Push. 1 up first target. Okay, push nyo na. Push. Push par. Pasok right. OP nag-left. Right, pasok right. Stay kaya, nakabay na. 5, 4, Balala nakaapak ng Cool down na left. MH ka pare. compress. Pabops ako. 3, 2, 1, tara baba. Gumagana o ito. Nag-left na rin ang Senti Lahat nasa left. Okay. 1 up. First target par. Huwag nyo na i-delay boy. Tara push. Push siya pa. Ready, 1 up. Tara, break na. Balik, Arwan. L1. OP nakaapak ng right. Pumasok ng right. OP. 2, 1 up. Pumasok na rin ng balala sa right. Pati Sentinel. Okay, ubus nyo. Okay, compress na sa macro. Compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Alright. Ready, 1 up. Target. Yawa. Ang galing. Okay, pasok right. Balala nakaapak ng left. OP nakaapak mid. Pumasok OP sa mid. Pasok right. Balala pumasok ng left. Pasok right. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara, ito nga sa mid. Ready, 1 up. First target. Wala, tumira. Tara, baba, palit. 1 up. Compress sa macro. OP pumasok ng right.
Compress, 3. Compress muna, compress. Compress, 3, 2, 1, tara baba. O, dito nga mula, dito lang. Paunahin nyo sila, par. Nakapak na rin ang balala. Pumasok na ang balala Dito, sa tara. right. Oh. Napatay ako. Di pa hitable. Wanap. Pwede na, kita mo na, par. Sige, laban nyo, left and right. Ito, Sige, laban nyo. Ay, di pumasok ng left. Sige. Dito lang muna. Right lang muna. Yung bawa ng id, pasali ako. Ng bawa ng id. Kanino party yan? Compress muna. Bawa ng id, kanino party ka? Lalo pumasok ng left. Bawa nga ako. Okay na. 3, 2, 1, tara baba. Balik. Tara, akit. Dito hanap. Okay, push. Ito galing R2. Ready hanap. Galing R2. Wala, cold on rest ako pa. Sige, R na. Left. Sige, ubusin nyo pa. Pasok left. Ayun pa, oh, gagi pre. Baps kayo ng baps, oh. Love pa. Balala nakaapak ng right. Pumasok na ng right. O si OIP, nag-right. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Paray. Ready hanap. Just target. Ay ko. Ito na bumili ko. Ready hanap. Go up. Sentinel spot. 2, 1. Ready hanap. Sabi mo, Arto. May R2 pa, may balala pa sa R2. Compress muna. Cold down ako ba? Compress. 3, 2, 1. MH, boy. Tara, R2. First target. Ready hanap. Sige, naunahan yun, par. Putang. Sige, balik R1 pag naubos. Sige, nakapak sila sa R. Pasok R. Boss Min, pasiting ako, Boss Min. Yung seke, naka-BA yan. Pahapak ng left, balala. Pasok R. R muna, R1 lang muna. R1, compress. 3, 2, 1, tara baba. Mid, laser. Ready, one up. Sige, laban nyo. Sige, pareso kami, pareso. Compress. 3, 2, 1, tara makro ko. Makro. Ito na, akyat. 3, 2, 1. First target. R1 na Cold down Sige, rest ako ba? laban nyo. Hanggang R1 na yan, boy. Ay, L1. Hindi ako makakaresa, pre. R1. L1. Balik nyo L1. Ano ba yan? Yan na. L1. Compress. Nasa R na sila, balala, tsaka OIP. Compress muna. 3, 2, 1, tara punta image. Compress. Wag niyo muna akitin. 3, 2, 1, rocket na. Ready, one up. Target. Sige, laban nyo. One up. Okay, dito lang. Meron pa sa gitna. Galimid na. Ready, one up. Pinamachat ko siya na. Okay, compress. Okay. Balala, nakaapak ng left. 3, 2, 1, tara baba. Nakaapak pa lang. Mid. Okay, to mid. Ready, one up. First target. Sige, nauna ko yung boy. Sige, laban pa yung Kobe, ah. Yung Kobe.
Compress. Ano nag-save? Compress lahat. 3, 2, 1, tara pa left. Oy, pinag-right. Tara kaya't. Tangina na. Ay, naku, naklipan lang ako. Ay, naku. Hindi ako makaano. Ayun, Makatira. yung Zay, oh. Naka-BA na yan, pre. Pasok ulit, pasok ulit, pasok ulit. Hold down ako. Diba no? Compress. 3, 2, 1, tara pa mid. Balala na sa labas pa. Tara, balik na, balik na, balik na. Wag na, parait na. Wala pa. Hindi pa pumapasok. Try, takya. Try duwanap. Puta na DOD ako dun. Sige, laban nyo, pasok right. Oy, pinag-left. Ubus nyo. Wala na mag-right. Puta na, sorry right. ICC, ah. May ICC. Pasok right, try, pasok right. Okay, dito lang, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Nasa labas pa. 2, 1, up. Okay, dito lang. Ayun pa, pasok at, pre. Ay, galing agdaan, ready 1 up. Okay, laban nyo. Balala, left. Pasok R muna. Pasok R. Balala, nag-left. Oy, nasa left na rin. Compress, 3, 2, 1 drop, MH, 2, 1 drop push. Tuners, nag-left na rin. Ready 1 up. Kung tumawa. Dito macro ko. 3, 2, 1 rocket na. Ito, gitna muna. Box muna, box! Yung box muna. Par. Box muna. Compress. 3, 2, 1, tara pa L2. Ay, putang ina, diablo. Ready 1 up, first target. Okay, push. Tara, balik na, pa L na. Hold down ako, eh. Compress. Nakaapak ng 2, right. 1, tara pa. Ito, galimit, ready 1 up. Utang ina, Balala. Sino yung nag-back nun? Tanginang yan. Pag nakaliban, ina mo talaga. Nasa right na sila, nocturnal. Compress muna, compress, balik! Compress. 3, 2, 1, tara pa, laser nga. Oy, pinag-left pa. Bossman, saglit nga ako ka nga. Wala nga ngayon. Bak na, pa L2 na. Tanginit lubos. Wag. Tara, balik Arto. Ano, nandun din yung east. Compress Arto, compress. And 3, 2, 1, tara push R1. Ready 1 up. Ready 147. Ubus na eh. Nandun kasi yung east. Compress 3, 2, 1, tara baba. Nag-RG pa Tara sila. pa L. Wag. Dito lang. Asan? Ito muna, dito. Mid, tara. Mid. Mid. Ready 1 up. Compress. Wait lang ha. Papatayin sa labas. 3, 2, 1. Ay, pumasok yung right. Balala. Try. Balik. Try. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 147 up. Sige, left and right kayo. Left and right. 2, 1. Itabol na lahat, pari. Itabol. Sige, ubus nyo. Left and right kayo dyan. Left and right. Left and right. Sige, laban nyo. O, dito lang. Nakaapak ng left, balala. Compress and 3, 2, 1, tara baba.
OIP nag-mid ah. Tara, left na. Diretso nyo na, malili ko na kayo dyan. Ito na, ready, one up. First target. Tang ina mo, binigay nyo sa akin. Sige, laban nyo. Laban nyo. Left and right kayo dyan. Dulo, madami sa Ready, dulo. one up. Ito, sa box muna. Box muna. Akyat. Likod. Ready, one up. Sige, laban nyo. Likod pa. Second wave. Ready, one up. Sige, laban nyo. O, compress na sa macro ko. Balala papasok ng right. Pumasok ng right. Compress. Alit ako, ah. Compress muna. Pasok, one. Compress. In 3, 2, 1. Tara, baba. Tara, pa right. Ready, one up. Sige, left and right. Ito na, SG likod. Likod. Sige, ubus nyo yung busted. Huwag nyo na patirahin yan. Ready, one up. Sige, laban nyo. Hindi wata pares. 8, 7, 6, 5, 4, 3, left and right, 2, 1, 4, 7, up. Okay, left and right kayo dyan. Ay, gago ko namatay. Balala magle-left. Wait lang, dyan muna sa right. Gago ko, OIP. Pareso nga ako yung Cavalier. Pareso ng Cavalier. Dito lang muna, right lang muna. Compress. In 3, 2, 1, tara baba. Tara pa left. Ready, one up. Gago kayo. Tangina mo, binaypas ang puta. Okay, diretso. O, ako po nahin nyo. Ready, one up. Push nyo na! Tangina, wala na yun. Putang ina mo, nagpapainom. What the hell? Diretso, balik nga left. Balik nyo left. Left. Balik left. Compress sa left. Makaapak sila ng right, balala. Compress muna. Wait lang, compress. 3, 2, 1, tara baba. OIP pa lang pumapasok ah. Right. Akyat. Ready, one up. Ubus nyo. Left and right na. 3, 2, 1, 147 up. Sige, ubus nyo. Sige, ubus nyo sa kita pa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 147 up. Sige, laban nyo. Balala Macro ko na. Compress. Pasok na ng left, balala. 3, 2, 1, tara baba. OIP mid ah. Ito, malinig ko rin, no? One up, first target. Puta, kay na-cancel ni Tarantado. Sige, laban nyo. Pasok, left, mga namatay. Pasok, left. Pasok, left. Wait lang, par. May syempre. Hindi ako. Compress. Sa right pumasok ang OIP. Compress. 3, 2, 1, Kita nga, tara. balala mid pumasok na. Pamid. 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Okay, macro ko na. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Car 2. Kita ko muna dyan siya. Okay. Pumili, Tarantado. Ano pagka... Compress. O, nakaapak ng right, balala pumasok ng right. Right. R1 niya, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 4, 7. Up. Patay ako. Okay, laban nyo. Sige, laban nyo dyan. Ready, 1 up. Okay, pasok lang right. Compress. Wala na nakaapak ng rep. Compress muna, compress lang. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Baka lang, wait lang. Balik. Pumasok na. Okay, dito ako sa box 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede kita bulata yung mga sword dyan, ha? Ito baka 2, 1. Sige, laban nyo. Sa box na muna. Box lang. Sige, laban nyo sa box, par. Laban nyo sa box. Laban nyo. Piton? L2 ay Pinoy ah. Nakamit yan. Hindi, Oh, wala pala ako. bro. 7, Kakatadikit ako doon sa iyo. Ano, 5, Si Boss 4, Kyle, nagwa-1. 2, 1. Si Boss Kai? Yun ba? Oo, ayun mo, nagwa-1. Ito. Ray, mag-ikot-ikot ka muna, Ray. Isabot ka mo dito. Compress. Magpanggap ka na tanod, pre. 3, mag-scout ka nga, Ray. 3, 2, 1. Tara baba. Pumasok, ayun nakaapak ng left. Pumasok na net. Harap, balik. Yung sound yun sa party B. 6, O, pinag-right. 5, 4, 3, 2, 1 up. Okay, compress. Sa il pala kayo, gago. 3, 2, 1. Tara baba. Tara para right. Okay, 1 up. Box. Sa box. Iniiyak ko. Sa box. 2, 1 up. Pwede ka. Sige lang. Okay, compress sa macro mo. Nakaapak ng right balala. 3, compress. Compress na 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Sige, ubus nyo. CK, Okay, kumumulong. ubus pa. Ginakabe na yung CK, pre. Patay. Okay, compress. Galing agdan. Ready, 1 up. Sige, naunahan yan. Huwag nyo takbuhan! Ayun lang ako. Namawi. Nagbandahan. Tingnan nyo. Balala, May pumasok ng tumakbo. Tarantado. Nagliban na ako. Wait, hindi pumasok, pre. Sige, patay nyo. Putang ina mo mag-mention. 1 ounce sa'yo, 1 ounce pre. Hitable na, pre. Balala left, OIT mid. Compress na. Wala na. Compress. 3, 2, 1, tara baba. 1 up. Yung mid. Pasok. Kayat. Puta na DOD. Reso nga ako, Ray. Pareso. Oy, dito lang muna sa mid par. Mid lang muna. Ay, nakukulit. Kahit dalawa lang sa taas, sabihin mo ngayon. Ay, pinaka-apak ng right. Compress 3. Pumasok ng right. Macro nga. Yan sila, yan nyo dyan. Ayan yung, tara, push, baba. Ready, 1, tara, balik. Tara, break. Balik na. Three, 2, 1, tara, baba. Balala nakaapak ng right. Right. 1 up. Sige, nauna ko yung bar. Sige, akit nyo. Pumasok na right balala. Okay, pasok right. Right, sige, akit nyo na bar.
Bakit yun na? Pasok right. Ay, di pumasok na left. Combos lang. Balala nakaapak ng right. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok ng right, balala. Back, 7. Right, 6, 5, Pati sentinel. 3, 2, 1. Nakaliban lang ako. Ayop na yun. Wala akong reso pre. Sige lang, babe. Lapit lang. Okay, dito lang. Compress. 3, Mitch mo yun. Meron ba sa artist? 3, pa tayo nandun eh. 3, 2, 1, tarparto nga. Pero na, ubus na sila. No, left and right, 3, 2, 1, up. Yung igig! Walang tumira, pare. Ang kamama yung ano. Laban nyo. Hindi na kasi ayaw kasi. Neta, revive kaya. Madami to. Basta yung mga E-type ko na. Pasok right. Nilo. Hindi na inubos pa tayo. Paro yung nasa unahan, par. Tangina, gusto nyo sa maramihan eh. Tangina. Compress. Galgarto, ready one up. Balik na. Harwan na. May pinag-left. Harwan pa. Image nga ako si Kia. Harwan na, par. Harwan na. Ayun natin si Thanos. 2. Compress eh. MH pa, MH. Meron. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Pael. Tara, balik. Pa-laser. Ay, bobo, nalaglag ko yung pots ko. Tara, push. Okay. One up. Napunta kay Jeff. Jeff, pots ko, Jeff. 999 yan, 999. Balikin. Right. Ay, nakaapak ng right, pumasok ng right. 2, 1 up. Thank you. Hindi pa tingin. Combos na. Combos muna. Balala, pumasok rin ng right. Combos. Kabra siya ba? Combres. OP, balala, senti right. Combres. 3, 2, 1. Tara, baba. Okay, akit. Backstage. Ready, one up. Tapos target. Aray. Push. Dito lang. Ayun na, galing hagdan ha. Galing hagdan! No, gan. Sarap nun, no. Hagdan, no. Yan. Okay, laban nyo. Patayin nyo yan. Yung Troy! Tara, balik tayo R1. Balik R1. Compress dito sa R1. Sila. L. Gagi. Nagindot kay Mitch. L Compress. flashing L. Galing hagdan. Kailan, Compress pangit? muna. Compress muna. 3, 2, 1, tara baba. Tara, pamid nga. Ito mo, nag-image mo gila. Tara, compress dito. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara, kaya. One up. Target. Wala. Okay, push nyo. Pasok ulit. Mga namatay. Hold on na kayo, Mitch. Boss nila. Ito lang. Pasok ulit.
Pasok left. Ayun na, galing R2 po. Yung pumapatay. Galing Agdan. One up. Gusto, no? Compress. Umunod ba tayo mas Australia? Tayo mas Australia. Compress. Ano ko siya, bitaw mo lang ah. 3, 200 rapel to nga. Balik na. Pail na. Baba. Ready, one up. Tita balala. Tara pa, right. Tita ball na yung balala. Ready, one up. Okay, akit nyo. Akit na. Okay, RT pre. Nice, okay. May reso ba? Wala balala. Ako na. Reso. Ako. Ayun na, yung MP. Walang isa namin, Chisbe. 3, Namatay 2, yun. 1, ready, one up. Mutay, Okay, combos lang muna par. Combos lang dito. Layo na, boss man ah. Tayo ng drop ko dun. Teleport. Brace 3. May wapatay po. Sandi pa. R2. 3, 2, 1, tara pa. R2 nga. Guys, darating sa meron. 2, 1. Uy. Okay, push nyo. Okay, push nyo pa. Ano ba yan? Balikar, namatay ako. LIP. Balikar. Ayun na, Pwede na yan, pre. arpa. Ready, one up. May nakukumpa. Sino yun? LIP balala. Hindi, Congress. libitaw mo. 3, 2, 1, tara baba. Mid. Ready, one up. Mid. Akit na. Oo. Compress. Bitaw ba? Compress. 3, Punta rin balala. 2, 1, tara baba. Image nga boy, party ko. Back. Saan? LL. 3, 2, 1, Rafael. Ito na kaya mention? Okay, akit na. Ready, one up. Okay, akit nyo na. Okay, ubusin nyo yan. Sabi yan, ano siya. Ayan lang, JJ, pre. Ayan o. Pwede na, itabul na. Ready, Puta one na up. mo. Mali ang bilang. Wala IP ah. Sige lang. R. Compress, R1. Pa, L. Pasok L, mga namatay. L2 IP ah. Meron na yun. 3, Tayo mas mo ulit. Wala ka ako na. 2, 1, tara baba. So, galing laser. Ready, one up. Target. Push. Sarap, R2. One up. Wala niya, nakadain na pala tong Bea. Tara, balik. R1. Bitabol na rin to ah. Ay, R1. try ko. Balik sa R1. Nakaapak sila ng left. Balala. Nadisi si Bossman, gago. Iba na BA ko. Yung Nix, sorry Nix. Pumasok Wala na. si Bossman. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Mid, left and right. Try to one up. Okay, push nyo, yung gitna. Yung laban nyo, ready, one up. Diyan ka, Bossman. Baka nawala ng net siya, no? Compress sa mid. Balala. OIP nakaapak ulit. Image nga ako, compress muna. Compress, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2. Ito na, yung MP. Ready, one up. Okay pa yun. Okay, compress. 3, 2, 1, tara baba. Laser nga, laser. Muna na. Laser kayo, laser. Ito, ready, one up. Ay, sisi ako mamba. Pareso nga ako, pareso. Wala. Nasa boss bin? Wala pa? Wala pa pre. Nasaan na? Wala pa sa Discord? Compass nga muna. Hindi na nag-reply. 3, 2, 1, trapa L2. Balala na. Princel ah. Sabi mo Princel. Pasok L, na. 3, 2, 1, trapa. Nin. Bago, putol yata record nun siya no pag na ikaw naglaro. Oo. Compress. 3, 2, 1, trapa. Kaya nga baka nawalan ng... Nawalan ako net. Ayun na. Ready, one Okay ka na? Ha? Record Okay ka na na? ako. Okay. Kaya nga muna dyan pre. Lalabas nga ako. Wag na yan. Wag. Dito lang. Wag nyo na hit yan, par. Sabi ka boss Min pag nasa loob ka. Balala pumasok. 3, 2, Pumasok ka rin. Pero bata. tara baba. Left, pasok Saan one. yan? Left, one. Arto, kaya sa lubong ako. Pasok left, one. R1 ako ah. Ready, one up. Asa lang Wala. Nagbag lang. Nagbag ba? Saan ka boss Min? Ito ako likod mo. Patay ka. Hindi. Pasok left. Napats mo ah. Iiwa party kita. Ha? Putang ina. BA lang na ba ito kuya? Yan, yun yung tagapagtanggol ko. Hindi, papasok ako Pasok dyan. left. Wait ka muna, Jeff. Galing agdaan. Ayun Ready, na, one up. Okay, compress muna. Compress! Balik! Boss Min. Compress. 3, May pupunta sa inyo, mga archer ah. 2, 1, tara baba. Pumasok rebel. Okay na. Right. Tarto. Ready to box. Ready, one up. First target. Ditable na yan. Left and right. Ready, one up. Okay, laban nyo. Ay, pinaglep ah. Come back guys. Hindi ko namatay. Compress. Boss Min, dikit. Thank you. Compress muna. Galing agdaan. One up. First target. Tara, balik. Balik right. Nare-resort ako. Balala naglep. Ayan pa ah. Ito na, ready, one up. Sorry boss, Sven, isa lang. Tumama. Sige, laban nyo sa right. Basta ko sabay. Pasok right. Ayan pa. Ito pa yung Jeff ah. Oh, tangin na kayo. Hindi guys. Pala yun. No-resort na. Compress. Gago, hindi ko na revive. Sige, next na ako. Compress. Ayun, nasa baba. 3, 2, 1, Ay, tara pinasa baba. Mid balala. Mid. Ready, one up, first target. Okay, push. Tara, macro. Wala akong reso, guys. Balala nakaapak ng right. OIP nakaapak ng left. Pumasok na ang 3, 2, balala. 1, tara pa right. Wala na. Pumasok na rin OIP sa left. 5, 4, 3, 2, 1 up. Aray mo. Tumama. Ito na ako. Okay, pasok na right. Ay, bago agad eh, no? Walang sinaka-select eh. Muna i-revive yan. Ay, ka. Automatic. Wala. Sa RBB yung ano. Double resi. Compress. 2, Iba lang. 1, tara baba.
BA ako, sir. Okay. Abot mo. Ay, na dito. Ay, alis ka nga kayo dyan. Matay ako eh. Wait lang ah. Sa labas pa sila. Ang ina nito, Ay, isang mga dalawang party. Orti pumasok na ng right. Balala na sa labas pa. Tara, pa-right nga tayo, boy. Kabukas Right. Akyat. Balala pumasok ng left. Akyat. Di abot yan, boss Min ah. Ikaw na pan. Pag may revive, Poch. Pasok right. Tingin mo, Poch. Tahimik nga ako si Wad Boy. Compress. 3, 2, 1, tara baba. LRT. Palep. Ready, one up. Aray ko. Sige, pasok lang left. Ay, yata tayo dito, pre. Saan? Gago kumukombo lang ngayon. Left. Balala nakaapak ng right. Pumasok na ng right. Kaya, OIP, pumasok na rin ng right. Pasok left. 3, 2, 1, tara baba. Parto tayo. Tara, laser. Sige lang. 3, 2, 1, tara kita. Ito na, ready, one up. Push. 147 up. Oo, Okay, ganyan. tornado nyo. Aray ko, patay. Kaya ka doon. Okay, push nyo. Yung Kobe, tatagos. 147 up. Pasok R1. R1. Ready, one up. Damage. Nakaapak sila ng left. Pumasok na yung left. Kaya bitaw Wala mo na ulit. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pa left. Ready, one up. Gago, nabigay ko yung sarili. Kobe ah. Sige, laban nyo. Compress na sa macro ko. Yan, partida, Lex. Partida. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Tara pa right. Akyat. Nakawan mo pumasok. ulit. Pasok lang. Sige, left and right na. One up. Ng left. putang ina JJ yan. Sige, laban nyo. Patay pala tayo. Pasok right. Pasok kayo right. Sige, bitaw mo na yan. Compress. Nilalaglagan ng ice cream. Diyan ba mag-drop ko? Compress. 3, OIP, pumasok ng left. 2, 1. Tara, baba. Marami sa midan. 2, 1, tara, akyat. One up. Right ka, Lex. Pinampas mo. Compress, macro ko na. Pumasok ng left. May bagong guild sa MP. Macro na. 3, 2, 1, tara, baba. Palep. In-check yung watch na cell. One up. First target. Wala, turecho. Parang Sige, merata push nyo. OIP pa sa box ah. Sige, dito lang. Hitable na yan. Patay. Patay ako kay Ideya. Putang ina mo, napatay ako ng Ben. Balala Bawi mo kami. Gago ka. Sayang, di namatay. Sige, compress lang. Balala nag-right. OIP nag-right na rin. Galayagdan.
Bitawan mo na Ellie. Kasi nang tamaan dyan. Ng bala. Dito lang. 3, 2, 1, tara baba. Lex, wala kang BA. Lex, ito pala. Ito pala sa tabi ka. Tara, push. Liwanap. Target. Marami pa sa Compress. Arco. Compress. Wala na. Compress. Remage mo Ellie. 7. Namin sa TV. Pagod dyan. Oy, Nakabay P na si pumasok. Kag. Nakabay na kagit yan dyan. 2, 1, up. Eh, hitable na lahat yan. Hitable na. Nakabay na yan, nagay. Ay, nag-buff. Ubus ko, makro na. Hindi ako sinusumagot. Makro ka na. Buhay na. Okay, compress muna dito. Cooldown ako. Sino kaya? Ako na. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Sa left sila pumasok, left. Tara, pasok kayo left, mga namatay. Left. Pagpaparte. Ready, 1, up. Ang ano pa tayo. Hindi, compress lang. Ayun yung ICC. Gago, mamamatay kami dyan. Uy. Compress. BA ako. Sino nag-BA sa akin doon? Compress. Pumasok ng right. Wala na pa. 3, 2, 1, tara baba. Nasa right lahat. Sige, boss. Tara pa right. Yung toro, patayin yun, no? Ready. Ready, 1 up. Ano ba? Sige, laban nyo. 2, 1 up. Laban nyo pa. Laban pa. Sige, pasok lang right. Mga namatay. Pumasok yung BA ko. BA mo kasi is bench yan. Ano pala? Pasok right. Oy, P Pasok right. nag-leave. Compress. Wala na 3. magle-left. 2, 1, drop Hindi, ako image nga lahat. 2, 1, drop baba. Mid. Ready, 1 up. L2 na yung balala. Ilan muna, macro ko lang. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pa-laser. Tulotog. Oy, P nag-right. Pa-L2. Ready, 1 up. Diretso nyo. L1. Compress, L1. Compress. 3, Paapak ng right. 2, 1, tara baba. Lumipat ng left. Balik sa left. Di pa pumapasok ito. Pumasok Eight. ng left. 7, 6, 5, 4, 3, 11 right na, 2, 1, 4, 7 up. Patay ka dyan, Eli. Patay ka dyan. Huwag mo na-revive yan, nice. Laban nyo, left Ay, and right namatay kayo dyan. ako. Putang ina mo namatay ko. Ubus nyo. Revive ka pala. Compress. Nakaapak ng right. Wala na. Pumasok ng right. 3, 2, 1, tara baba. Pati sentinel. Ano, saan kayo? Gago, di ako makapag-MH. Wala kayo. Tara baba, tara push. Ready, 1 up. Sige, laban nyo, left and right. Left and right. Sige, laban pa. Kago. Pasok lang, right. Nakaapak sila ng left. Compress. Oy, P nag-leave. Pumasok na ng left. Oy, P nag-left na rin.
3, Sige ata tayong tatlo kanina. 2, Tapos 1, kayo, tara tapos baba. kayo. Sige ako na. Ready, 1 up. Ito, box. Ready, 1 for 7 up. Sige, laban nyo dyan. Laban nyo. Left and right. Ready, 1 up. Ayun pa, galing L2. Laban nyo. May Elsa pa. Madami. Sige, laban nyo pa. Dami na tayo, boss. Uy, gago nagsin. Nakaapak sila ng right. Pumasok ng right. O IP tsaka balala. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Ano nung gilid yan? Tempo raid. In-check. Na. Ready, 1 up. Sila Kobe, nasa gitna. Sige, laban nyo. Left and right kayo. 1 up, 2 up, 3 up. Sige, laban. Pasok, right, mga namatay. Compress. Pumasok ng IP tsaka balala. Ano muna, patayin nyo. Na yung 4, EXO, naka-BA yan, pre. 2, 1 up. Boost kayo. Compress. Putang ina mo! Sige, compress right. Ano ba Pinatay to? ako. Patay ka din, gago. Boy ka? Patay din ako. Compress. Hindi, bitaw mo na yun dyan. Ako na. Pumasok na sila ng left. Compress. 3, 2, 1. Sige, tatakbo ako. Baba. Ito na ako next save. Palep. Natay tayo ng gago. 1 up. Naku. Eh, do, eto na siya tao. Gago to, ang gago. Pinaubalibos niya. May revive ice. Saan kami ikaw? Hindi, sana lang eh. Sila yung start ko dun. Pasok lang. Pigit. Gamit ako. Nakaapak. Compress. Hindi nag-right. Hindi kami tinamuha. Compress. Mayata 3, 2, 1, tara baba. balala. Boom. Itong imo. Pa right. Basic coach. Ready, Pabay 1 na up. si coach pre. Nabot. Kaya may na-answer. Patay ko siguro. Okay, compress. Ikasing pa naman. IP nakaapak sa left. Pumasok ng left. Tsaka set. 1, tara baba. Clashing dito sa R2 Sed. Tara, balik. Balala nandun. Compress. Tangin mo. Sige, mauna kayo. 3. Kaso nandun yung SG natin ah. Ayun nyo naman pa naman eh. Inuuna kayo ah. Wala nang padala. Dito na sila boss. 3, 2, 1, Naubos na tara doon? baba. Tara, push. 1 up. Check mo to, 6BA ko. Tara, balik. Compress. Galing ba? 1 up. Ano na Jojo yan, cards. Kobe. May revive. Balikin. Patingin ako, baka may pumindot ha. Okay, nakaban mga system na ako. Compress. 7 day ka like, sige ako. Compress. IP nag-right. Sila ina. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Yung sa dyan. Ready, 1 up. First target! Ano mo, salpukan. Push. Plastokan mo. Tara, pasok right, 1.
Ayun na, sa gitna niyo mga archer ah. Ayun na, walang kumasan mga kaibigan. Wala nag-tornado. Congress. Wala ba na? Congress. Hotel. Congress. Save ako siya. 3, 2, 1, tara, galing Ayun ka. na, galing siya. Ito, hanap. Ito yung Flex. Ito, hanap. Congress. Yun eh, patay pa ako. 3, 2, 1, tara pa L2. Wala yun. Nabot yan. Ayan, nag-LIP. Congress. Tara pa image nga, par. Oh, tina. Wala Sige lang, na, dito lang. 43 yan, 43. Ito na, ready to hanap. Sige, pabos ako niyan. Patay yung nag-move ang puta, buddy. Nag-move. Nag-move. Yung Kobe. Taranta lang. Nagalaw lang. Sige, comments na. Wag nyo sagarin. Dito na. Hindi pa nag-ano, hindi pa nag- Patayin nyo na lang. Patayin nyo. Patayin nyo sila, par. Suno. Suno, boy pa oh. Congress. Pasok pa. Yun na, sa gitna nyo. Tornado nyo. Yung gitna. Ready to hanap. IP nag-LIP. Hindi tumama. Oo, mga kaibigan. Pasok left. Left. Utang ina mo. Patay na naman. Pasok left. Yun na, galing baba. Nandyan. Miss one boost coin. Cool down na gusto ko. Sige, freestyle na kayo, boy. Freestyle na. Poch, pasok ka, Poch. Dali, Poch. Piliprestan tayo. Ano na? Oh, Stop din pala ako. ano? Eto sa may do, dami oh. Kung ganang may lubos-ubot kayo mga kaibigan. Likod, Poch. Likod mo, Poch. Poch, likod mo, Poch. Ay, Cool down ako. Nakutoy si boss me. ay. Oh, bueno. Archer, ito kasalubo. Dalawa. Nabanda ko si Poch, pre. Huwag nyo na mo, Poch. Patay ka pa. Hindi na ba, Sir Peter? GG's. Miss naman. Oh, kahit anong kulay na ulit, par. Para may laban. Kahit anong kulay kayo dyan.